Kapihan sila. Hi guys, nagluto din mig biko guys. Sorry kayo kay naulahi ang video. Nahuman na mig halo. Kay nakalimot na nam de mi cellphone di ay. Nalimtan di ay. Nalimtan. Biko guys, amo sa ning halo-haloon. Napilit kay ni guys. Murag gugma nga parte nakapilit. Huwag mag-iatay. Lami kay ni guys oh. Okay. Biko. Dio ni. Dio ni ha, di niluaw. Oh. Brown kayo guys. Mao ni pinakalami basta brown. Mupilit gyud ni. Sama sa akong gugma, mupilit sa imuha. Tapos makasin. Saan mo din? Tapos eh. Ha? Tapos ni. Sure ba? Kasi nakapulta ni. Among biko guys oh. Tena, pati yun na mong limuta guys. Nga naam de mi cellphone no. Abi, nasipe mi videohe mi. Sus, karon. Naulahin na pag video guys. Nahuman na mig halo. Oh, di ba mo biko? Lami kay guys. Brown kaayo. Mama ko ni lami guys, kaning brown. Mao ni pinakalami labi na mo pilit. Oh, darang kuan guys, nagluto sa biko guys. Ganahan mo gud sa aning mupilit guys. Labi na daw ning brown. Mao na yung ampay. Oh, dali ra kayo ay. Kadakan si Daying ani kay para mo pilito siya ani ya ka Juma. Agoy, kan si Juan kaway pilitan. Agoy, kan si Juan Vergara kay walay pilitan. Oh, Or kuan ani. Or distribute only. Ano? Nakalimutan. lamit yung biko guys.